చేసిన పెద్దలకు మా తోటి ఉపాధ్యాయులకు పిల్లలకు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం దసరా పండుగ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. ఫస్ట్ దీపారాధన చేసిన తర్వాత దసరా యొక్క ప్రాముఖ్యత విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాము. దీపారాధన చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरहर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनशोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगमेगिने शक्ति तनलो नीनु त्यागमिच्छि नीलो लीनमैनगी तनुवे दाटि तनने चित्रं
मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरहर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनशोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते